हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग आपण मैंने केमी अच्छा आशा करुँच आपण मैंने निहाती भल थे। आज हूँ रविवार से आम सब मिसिकी पलि आसू फुल तोड़ापी। खुदुरकुणी ओषा आज शेष। आज गोटे बड़ हार ठाकुर बनइबू से आम पलि आम मंदिर बगीचा को। से सब टाइप फुल मिल आप जो टाइप फुल खोजे मिल से आम सब मिसिकी पलि आसू तोड़ापी। चलतु आपण मैंने भी आम सहित बगीचा बुलतु फुल तोड़ू आपण मैंने देखु एंजॉय करूँ। आशा करम मंदिर बगीचा निहाती भल लगे। देखो सब प्रकार फूल आपण मैंने आम बगीचार पाइबे केते सुंदर सुंदर फूल। ये फूलर ना कौन किए जानी मत कमेंट रे निहाती कहब मु जानी फूल रांपी पकड़े गच कांदिला पाखापाखि आम तोड़ा सरी आसला एवं आम घर को जीवु चल देख से देख से कौन कर देखो आप गोलाप देखो सांग मैंने एबे आमर फूल तोड़ा कंप्लीट हो गला। आम ए मंदिर रू बाहर की पलि आसलु केते फूल तोड़ीचु देखो। देखो सांग मैंने मुझे गुंथुची हार मुझे पूरा गुंथुनी सांगर दीटा भाउज धरी आप देखिए मुझे फुल तोड़ी सब मिसिकी आम हार कर सारा बाकी सब कम सारा मुझे सीधा सब भाजी भालुनी घरे से आप देखिए आम के हार कर बाकी आप देखो ये हूँ ठाकुर जस्ट हाल्का बनाई पूरा कम्प्लीट है आभार जगह देखा ये आगे छोट ठाकुर अच्छे ना ये छोट ठाकुर आगे कलश हम बाकी सब घर कम्प्लीट कलापर मुझे सहित सीधा सड़क मिलूँ भालुकुणी घरे। देखो सांग मैंने चमेली माने मोर भोग फूलमाला सब नहीं चले एवं सीधा सड़क जीव भालुकुणी घर को। देखो सांग मैंने एवं आसिक पहुँची गलु आम खुदुरकुणी घरे। तो चलते आम ए भीतर को जीवा आउ जल्दी जल्दी काम सारी पूजाटा आरंभ करवा। तो आम देखो फाइनाली आसिक पहुँची गलु। बाकी आज जल्दी पलि आसु कारण टिके बेणुस पूजा सारू आज लास्ट पाली से सांग मैंने एबे आमर फूल सजा सजी कम सरीगला। तो मुझे पूजाटा आरंभ करी से धूप दीप आलती छुणा देवी तापर भोग देवी मुझे कौन पूजा कर देखु आ एंजॉय करूँ। चलते ना से मंत्र केउ पोथीरा ना से स्तोत्र केउ गीतार से तो जीवन खातार गीतीटिए से तो प्रीतिर मुदीरे मोतीटिए कथा ताहार कोइली सुर ममता तारा गंगार धारा से तो कोटी आखिर तारा से तो रूपा चांदनी झरा स्वप्नर रात्रि 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 गायत्री आम गायत्री गायत्री। देखो सांग मैंने मो दी ननद बसिक खाऊँ पिठा और मटर तरकारी आज खुदुरकुणी ओषा आज लास्ट पाली पूजा सारिक आसिले खाऊँ खाई खाई खुदुरकुणी स्पेशल खाइबाटा दीदी पिठा को मटर तरकारी पुणी मम्मी हाथ तैयारी कहले न सरे 5 सेकंड आपण जिंदगी में बाकी मटर तरकारी खाइ न अलग तरकारी बनी मोबाइल रखी आपण माने खाइबे यो दीबा देखो अरे तो 5 मिनट रे 5 सेकंड खाइ देखो सांग मैंने मु खाई टिके टाइम रेस्ट करके सीधा सड़क पलि आम खुदुरकुणी घर पाखक कहीं आमर आज लास्ट पाली टिके बेसी कम से नड़िया कोराकोरीटा सरे देकी राति को अल्प किसी कम रखी से मु बस जाइए नड़िया कोरबारे। देखो एटी गोटे पिला बस जाए तार नड़िया छड़ेबारे आने बस जाइए आम फोटो शूट कर सबू निज निज कम व्यस्त अच्छा जी भी कैमेरा धरती सी भी ता कम व्यस्त अच्छी टिके किसी मिस करनी सब गुड़ा कैमेरा कभर कर जा हो ये मुझे नड़िया बाहर कर सारे सी भी कर सारे
ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଆମର କ୍ଷୀରି ହେବ। କ୍ଷୀରି ପାଇଁ କୋରା ଦରକାର ଆଉ ଭୋଗ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କୁଟୁରା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଠି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି। ତ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଦି ଭାଉଜ ଦେଖ ଲେଡି ଡନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କୋଳା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ। ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ତ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଦିଦି ବସିକି ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଫ୍ରିଲି ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବୁ ବୁଲିମୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆମର ପୁରା ସାଁବାଳିଆ ପଶିଯାଇଛି ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଛୁ। ଆମର ଏଠି ବନେଇବାର ଥିଲା ପୁରୀ ଆଉ କ୍ଷୀରି। ଆମେ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ସାରିଛୁ, ପୁରୀ ଅଧା ବନଉଛୁ, ବର୍ଷା ପୁରା ଗାଳି ଦେଇଗଲା। ମାନେ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ବି ଦେଲାନି, ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା। ପୁରା ସମସ୍ତେ ଓଦା ହେଇକି ତାକୁ ଉଠାଉଠି କଲୁ। ତ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ସେଇଟା ପୁଣି ଘରେ କେଉଁଠି ଦେଖିକି ବନେଇବୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୋତେ ଠାକୁର ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମାଆ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ବର୍ଷାଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଓଦା ହେଉଛି କାମ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ମୋତେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ କାହାକୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ କେମିତି ଉତ୍ତୁପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ପୁରୀ ଛାଣୁଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା କାଟୁଛି। ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭେଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ये कालिया भाई ना 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 दिए ना छता। ये देखो कितने मुझे भाई देखो तू ये चुलबुल अलिभा ताकू डाकी भेद हाँ है जाऊ टिए पानी ढालो मैं पानी ढालो। ये बूढ़ी देखो तो खाली चे चे हो जी। ये अपन का दांत तू अपना फूल ना हो। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭାଲୁକୁଣି ପାଖକୁ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଧୂପ ଦିଆ ସରିଛି। ଏମାନେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଭୋଗ କାଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ଆଜି ଏତିକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଭୋଗ ବହୁତ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଭୋଗ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ି ନେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବହି ପଢ଼ିବା। ତମେ ଏବେ କାଟ ହେଲା, ଭୋଗ ସବୁ କାଟ, ଫଟାଫଟ ସାରିବ। लक्ष्मी देवीर प्राणनाथ शोभित शंख चक्रवाह अशेष ब्रह्मांड ठाकुर विजय द्वारका नगर धन्य से द्वारका महिमा निर्माण कले विश्वकर्मा 18 वर्ष लोक जाई अछंती प्रभु संगे नहीं समस्ते विपुल कुटुंब सकल संपद आरंभ अचिले बहु सुता सुत कुटुंब होइले बहुत। देखନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛିଟା ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ହେଲ୍ପ କରିବି ବୋଲି। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ମଡେଲିଂ କରିବ। ଏଠି ତ ଆମର ଖଟି ମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଥିଲି ବହି ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ଥିଲା, ତ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀଟେ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ୁଛି ସେ। ଆମର ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ହେଇଛି କ୍ଷୀରି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି କ୍ଷୀରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପୁରୀ, ଆଉ ସେ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ବି ପୁରୀ ହିଁ ଅଛି, ତ ଆମର କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜି ମାଆ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପାଣିକୁ ଯିବେ,
तो तांको आमे आज पूरा धूमधाम रे विदाय दबा पूरा भसानी करवा और नाचवा ढेर सारा मजा करवा तापर माँ को विदाय दबा चलते ଏବେ स्टार्ट करवा। बेटा जिस चीज का खौफ है तुझे उसी चीज का शौक है मुझे, क्योंकि बेटा डीजे लाइन में मैं लोगों की उम्मीद और आस हूँ। तू क्या उखाड़ेगा मेरा मुन्ना, मैं तो तेरे लिए विनाश हूँ, विनाश हूँ, विनाश हूँ। लोग हमें प्यार से बालसी থেকে ডিজে সঞ্জয় ভাই রিমিক্স कहते हैं लगाओ। अरे है बेटा, हमने सुना है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और बेटा भी है और बरसते भी हैं। देखो तो सांग मैंने माँ को लेकिन आम पलि आसु आम गाँ नदी पाखक जो आम माँ खुदुरकुणी को बुड़ेबू तो से जगह तुम पलि आस देखते केते लोक आस चलते देखिए आपण मैंने आम केमी माँ खुदुरकुणी को विदाय दे चलते। ना मु तो करती ना तू कहू रो टिके ना ना तू रो मु कहू रो किस टेंशन लेना रो हाय केई का बुढ़ा बुढ़ा ने छिंजेई आसीबे ना 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 कोन पानी एबे तू थिलु कोन हैला केई बुढ़बे ना आ जे बुढ़ेला ठाकुर तू नहीं बुढ़ाई का हाय
ଠାକୁର ନେଇ ଏକବଡା କଳା କାନ୍ଦନ୍ତି ବା ଠାକୁର ଏ ଧୁପଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ଚଳୁ ବୁଲା ଓಂ ତତ୍ସବିତୁଂ 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 ଓಂ ତତ୍ସମରା ଇଏ ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ବହୁ ଜାଣ ନରିଆ ଦେଇଛି ସବୁ ଯେ ନଗା ଦେବେ ସେ କଥା ମାନେ କାଳା ଯିବ ଏଇ ତୁ ତୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତୁ ଇଆଡକୁ ଆସି ସବୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଡେଇକି ଆସୁ ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ପେଲ ପେଲ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୋଟାଲି ଆମ ପରିବାର ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭସାଣିଟା ଏଥର ପୁରା ଜୋରଜାର ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭାଉଜ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଭାଉଜ ବୋଉ ମମି ପୁରା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲି ବା ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି କହିବାର ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ କଥା କରୁଛି ଚାଲ